अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, आज एक दोस्त हैं ज़का साहब जो कि वहाबी अहले हदीस हैं। इन्होंने एक पोस्ट थी जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकी तौर पर ज़िंदा मानते हैं। वो एक वहाबी हैं, उनका नाम है इमरान साकिब साहब। उन्होंने बनाई थी और ये ज़का साहब जो हैं, ये जिनकी आपको आईडी नज़र आ रही है, ये चाहते हैं कि उस पर लाइव मुनाजरा किया जाए। ये देख लें, आपके सामने है कि ये बात करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं लाइव हूं और कोशिश करते हैं कि इनसे रब्ता करें, देखते हैं ये अभी लाइव आते हैं या नहीं। तो ये गुफ्तगू जो है, ये एक पोस्ट है इमरान साकिब साहब की, जिसमें आपसे जैसे अर्ज किया है कि उन्होंने ये साबित करने की नाकाम कोशिश की थी और उसमें गलत बयानियों से और धोखेबाजी से काम लिया था कि जनाब जो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम को हकीकी तौर पर जो है वो ज़िंदा मानते हैं। तो उसी सिलसिले में अभी इनसे गुफ्तगू इंशाल्लाह होगी। आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को शेयर करें और देखते हैं कि गुफ्तगू जो है वो कैसे चलती है। तो ये लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ इसका, स्ट्रीम यार्ड का, ये देख सकते हैं आप। और अभी मैं आपके सामने ये मैसेज जो है वो खोलता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। कॉल करो मुझे। अच्छा जी। जी, तो ये आपके सामने है जनाब। ये अभी मैसेजेस वगैरह मुख्तलिफ मुझे आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं मुझे कॉल करो। तो ये स्ट्रीम यार्ड का लिंक इनको दिया है। इस लिंक को इस्तेमाल करके जो है वो अभी ये लाइव हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं इनके साथ क्या गुफ्तगू होती है। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुख्तलिफ ग्रुपों में। अभी मैं देखता हूँ शायद बाज़ दफ़ा ये वीडियो जो है वो किसी वजह से शेयर नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश करता हूं कि अभी इसको जो है फेसबुक के ऊपर पब्लिक कर दूं, ताकि वहां शेयर तो हुई होती है लेकिन सिर्फ फ्रेंड्स के साथ शेयर हुई होती है। तो मैं इसको अभी पब्लिक करने लगा हूं, 1 मिनट में ये पब्लिक हो जाएगी। ये अभी पब्लिक हो चुकी है। अभी इसको आप मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं और मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको मुख्तलिफ जगह शेयर करूँ। तो अभी किसी दूसरे दोस्त को लाइव फिलहाल नहीं लिया जाएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अल्ताफ़ अहमद साहब भी आ गए हैं। इसी तरह दूसरे दोस्त भी शामिल हो रहे हैं। तो अभी मैं किसी दूसरे दोस्त को लाइव नहीं लूँगा। उसकी वजह ये है कि ये जो दोस्त हैं ये भी चैलेंज कर रहे थे कि अभी लाइव आ जाओ। ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो अभी हम मुझे इसका इल्म नहीं है। जैसे उनको कॉल की थी, मुझे कॉल करें। अच्छा। अच्छा, बहरहाल ये देख लें, ये खुद कह रहे हैं जी, जैसे कि इमरान साहब को कॉल की थी, वो भी एक वहाबी हैं जो इनके दोस्त हैं और इनकी वाल पर उन्हीं से मैं बात कर रहा था कि हम हकीम इमरान साहब से। और वहां आकर वो कहते हैं जी मैंने नहीं बात करनी, वो बहाने बनाने लग गए। बहरहाल वहां ये ज़का साहब ने आके कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो अभी इनसे मैं अभी कह रहा हूँ कि लाइव आ जाएं, लेकिन देखते हैं कि ये भी बहाने करते हैं या आगे चलते हैं ये। तो अभी वक्त जो है उसके साथ पता चल जाएगा कि बात जो है वो कैसे आगे चलनी है। तो मैं अभी इस वीडियो को मुख्तलिफ जगह पर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, ये भी अहमद बिशारत साहब आए हैं हमारे साथ लाइव फेसबुक के ऊपर। ये ट्विटर के ऊपर भी, सॉरी, यूट्यूब के ऊपर भी ये लाइव चल रहा है और फेसबुक के ऊपर भी ये लाइव चल रहा है। दोनों जगह पर आप इसको जो है वो देख सकते हैं और दोनों जगह पर ये लिंक शेयर कर सकते हैं। जो फेसबुक है उसमें आप जो है वो, मेरा जो आईडी है माइंड रोस्टर और MWR मीर, ये मेरा आईडी है, ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो अभी जो है वो
یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ میں نے عرض کیا ہے. بہرحال یہ مختلف وہی ایک پوسٹ ہے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے جس کے نیچے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی آتا ہوں لائیو, تو دیکھتے ہیں. بہرحال اچھا جی, تو یہ میں مختلف جگہ پر شیئر کر رہا ہوں, آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں. تو بہرحال ابھی جو ہے وہ ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں, اور ذکا صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اب کس طریقے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, کال کے ذریعے یا کس طریقے سے. چونکہ یہ میری فرینڈ لسٹ میں موجود نہیں ہے, اس لیے اگر میں موبائل سے ان کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ میں ان کو نہیں کر سکتا, اس پہ کال کی آپشن نہیں آتی. اور جو فیس بک سے جو ہے وہ چونکہ میں مائک استعمال کر رہا ہوں اپنی سٹریمنگ کے لیے, یہ بھی ایک ویب سائٹ کے ذریعے سٹریم ہوتا ہے, تو وہاں بھی میں ان کو جو ہے یہ لنک بھیج رہا ہوں, یہ وہاں نہیں آ رہے کسی وجہ سے, پتہ نہیں کیا ہے مسئلہ. بہرحال اگر یہ اس پر کلک کریں, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو اس لنک پر کلک کرنے سے وہ آپ سے آپ کا فیس بک کا آئی ڈی پوچھے گا, اور اس کو یس کرنے سے آپ اس میں لاگ ان ہو جائیں گے, بس بات ختم. اور اس کے بعد آپ مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں, آپ اپنا کیمرہ آن کر کے کوئی حوالہ دکھانا چاہیں, کوئی ثبوت دکھانا چاہیں تو وہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو یہ بہرحال ابھی وقت گزرے گا تھوڑا تو پتہ چل جائے گا. یہ بھی میسج کیا ہے انہوں نے, یہ دیکھتے ہیں ابھی ادھر تھوڑی دیر بعد ادھر ظاہر ہو جائے گا, نہیں تو ہم کلک کر دیتے ہیں اس کے اوپر, تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. میں نے فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر دی ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں جناب. کنفرم, ٹھیک ہے جی, یہ فرینڈ ریکویسٹ میں نے ان کی ایکسیپٹ کر لی ہے. پھر ابھی میں ان کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ کو بھی بات جو ہے وہ سنواتے ہیں کہ کیا ان سے ہوتی ہے. یہ بھی لائیو ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس میسنجر نہیں, یا کیا مسئلہ ہے, ان کا جو نام ہے وہ کہاں گیا ہے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں جناب, کوئی مسئلہ نہیں. میسنجر, ہاں یہ ابھی کال کی آپشن آ گئی ہے, تو میں ان کو کال کرنے لگا ہوں, پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. ہلو 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 جی, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم وعلیکم السلام. جی, آپ کی آواز آ رہی ہے جی, ٹھیک ہے, آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جی. اچھا, وہ حکیم ثاقب عمران صاحب جو ہیں, ان کی پوسٹ آپ کے پاس موجود ہے جس پر آپ نے گفتگو کرنی ہے؟ جی جی, میرے پاس ہے پوسٹ. جی ٹھیک ہے. اس پوسٹ کے اندر جو غلام جیلانی برق صاحب کا ایک حوالہ دیا گیا ہے, اس میں ایک الہام کا ذکر ہے. وہ الہام کون سی کتاب میں موجود ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ بات ہو گئی آپ کی؟ جی جی بالکل, آپ کی بات ہو گئی ہے. جی جی, میں نے سوال یہی کیا ہے کہ وہ جو حوالہ دیا گیا ہے وہ کون سی کتاب میں موجود ہے؟ میں نے کہا بات جب مکمل کر لیں تو مجھے بتا دیں. جی میں نے بتا دیا, آپ کریں بات. مکمل ہو گئی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے مولانا ثناء اللہ مرسری کے بارے میں. اچھا جی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ وہ وضو جو نا ان کو کرانے میں فخر محسوس کرتے تھے, اور آپ نے وعدہ کیا, اور مسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم. جو وعدہ خلافی کرے وہ منافق کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اسی حدیث کے مطابق وہ مجھے حوالہ دیں. آپ نے وعدہ بھی کیا, آپ کی اسکرین شاٹ میرے پاس ہے. آپ نے وہاں پر یہ بغیر حوالے کے ایک بہت بڑا الزام اور بہتان لگایا ایک بہت بڑے مناظر پر, اور عالم اسلام جو عالم دین ہے اسلام کے. تو یہ پہلے کائنڈلی آپ اس کا حوالہ دے دیں میرے پاس. اچھا, وہ بالکل, وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آپ مناظرہ مکمل کر لیں گے اس پوسٹ پر تو میں ذمہ دار ہوں, اس چیز کا حوالہ اور ثبوت آپ کو ضرور دوں گا. اسی طرح بات ہوئی تھی. جی میری جان, بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ایک بلا دلیل بات کی ہے پہلے. ٹھیک ہے, ابھی مناظرہ تو شروع ابھی نہیں ہوا, ہماری تو ابھی بات ہو رہی ہے. یہ آپ نے بلا دلیل بلا حوالہ ایک جھوٹ بولا ہے. جیسے میں ابھی غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے کو بہت بڑا جھوٹ بول دوں, آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. آپ حوالہ پوچھیں گے نا, اس کا حوالہ دیں. آپ یہاں مانیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے,
اور اس کی معافی مانگے, پھر اس کے آگے پھر بات ہوگی, کیونکہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا اور حوالہ بھی نہیں لکھا. اب آپ کہہ رہے جی بات ختم ہوگی, یا پھر ایسا کریں, اس چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, لوگ سن رہے ہیں نا یہ سب جی کچھ, بالکل بالکل لائیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے, میں آپ کو لنک بھی بھیج دوں گا. آپ ایسے کریں, آپ یہاں پر وعدہ کریں, اللہ کی قسم اٹھا کے دن اور تاریخ دیں, کس دن آپ حوالہ دیں گے, اگر نہ دیں یہاں پر اعلان کریں کہ آپ جھوٹا قرار پائیں گے, پھر بات آگے شروع کر, ایسے کر لیں. جی کوئی بات نہیں. عرض یہ ہے کہ میں جیسا کہ آپ کو پہلے بھی پوسٹ میں بتا چکا ہوں, اور مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے ڈیلیٹ تو نہیں کہ وہ کیے میسج یا کوئی چیز, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس محفوظ ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہمارا مناظرہ ہو جائے گا, اس بات کا حوالہ جو آپ جس کا حوالہ مانگ رہے ہیں ثناء اللہ امرتسری صاحب کے بارے میں, وہ میں آپ کو ضرور دوں گا, اس کا ثبوت دوں گا, اور وہ آپ چیک کر لیجئے گا. تو یہ قسمیں اٹھانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا, اس کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے پاس میں منہ سے ریکارڈنگ سے آپ کو بتا بھی رہا ہوں, اور خود آپ اس پوسٹ کے اندر جس پہ ہماری بات ہو رہی تھی, اس میں نے یہ بات کئی دفعہ لکھی ہے آپ کو کہ میں اس بات پہ ابھی بھی قائم ہوں. مجھ سے اس کا حوالہ بھی میرے پاس ہے, اس کا ثبوت بھی میرے پاس ہے کہ انہوں نے ایسی بات کہی تھی. ٹھیک ہے جناب, تو میرا خیال ہے یہ بات کافی ہے. جی یار بھائی جان, اب آپ کے پاس حوالہ ہے تو میں حیرت ہوتی ہے, آپ کو دیتے شرم کس چیز کی بات آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے محترم کہ آپ نے, جی کر لیں, آپ بات پوری کر لیں, پھر میں بتاتا ہوں. بھائی جان بات یہ ہے, اگر آپ کے پاس حوالہ ہے تو اس کو اتنا لمبا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی حوالہ دے اور بات ختم کریں, یا اگر ابھی نہیں آپ نے دینا, آپ نے کسی کتاب سے چیک کرنا ہے, ہم آپ کے اوپر کوئی مسلط نہیں کرتے. آپ ایک ڈیٹ دیں مجھے کہ فلاں آج کی ڈیٹ میں دوں گا بھائی جان, جب یہ مناظرہ ختم ہوگا. اصل میں 5 بجے میں نے جانا ہے کہیں, میرا جو ہے, اگر آج چلو ٹھیک ہے, آج کی ڈیٹ میں اگر آپ نے حوالہ وہ نہ دیا جیسے ان کی کتاب سے آپ نکال کر دکھائیں, ہاں اگر مطلب کہ زندگی بشرطِ زندگی اور مصروفیت میں ضرور دوں گا. میں نہیں, میں آپ سے زیادہ مصروف ہوں. آپ کو میں اس لیے ٹائم دے رہا تھا, آپ کو بھی میرا نہیں پتا. آپ تو آپ نے نہ فوٹو لگوائی ہے, نہ آپ کا پتا آپ کون ہے, آپ کا ایڈریس کون ہے. میں تو اللہ کا شکر ہے, ہماری فیملی کو ساری دنیا جانتی ہے, اللہ کا شکر ہے, اس کا احسان ہے بہت بڑا. میں اتنا زیادہ مصروف تھا, یہ آپ بار بار کہہ رہے تھے ٹائم دو. میں نے آپ کو کہا تھا ابھی میں کل الیکشن ہے ڈی سی کلونی گجرانوالہ میں, ہم وہاں پر مین جو نا رول پلے کر رہے ہیں اس الیکشن کے اندر. میں ساری باتیں آپ کی سمجھتا ہوں, یہ اس چیز سے متعلق نہیں سمجھتے, جان بوجھ کر آپ کو کہا تھا الیکشن ختم ہونے دے. تو میں نے آپ سے پوچھا تھا جی الیکشن کس تاریخ کو ختم ہوں گے, وہ بھی آپ نے نہیں بتایا. آپ کو بتایا کہ اتوار کو الیکشن. چلے ابھی بات ہماری ہو رہی ہے نا, تو ابھی الیکشنوں کی بات چھوڑیں آپ. ہو رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر آپ نے ان کی کتاب سے آج حوالہ نہ دیا تو پھر آپ جھوٹے قرار پائیں گے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل میں جھوٹا قرار پاؤں گا, اور اگر میں نے حوالہ دے دیا تو آپ جھوٹے قرار پائیں گے. یہ ٹھیک ہے نا بات؟ سنیں میری بات سنیں, میں جھوٹا نہیں قرار, میں آپ سے معذرت کروں گا. ٹھیک ہے, کیسے قرار پاؤں گا؟ ٹھیک ہے, جھوٹا اس لیے کہ آپ نے مجھے جھوٹا کہا ہے نا. دیکھیں آپ نے مجھے جھوٹا کہا کہ میں اس لیے آپ کو کہا کہ آپ بات سنیں, آپ جی نے بلا حوالہ بات کی ہے, میں تو اس کو آپ نے, کروں گا کہ میں نے آپ پر الزام. اچھا ہاں چلیں اس اصول کو مان لیں کہ جو بندہ بلا حوالہ بات کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے نا. تو یہ حکیم عمران صاحب نے یہ بات میں ابھی سکرین پر دکھا رکھا ہوں, لکھا ہے مرزا قادیانی صاحب نے. میری عرض سن لیں ایک منٹ. مرزا قادیانی صاحب نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے دودھ اترا, اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا. اس سے حکیم عمران صاحب جھوٹے ثابت ہو گئے یا نہیں؟ اب بات کر لی آپ نے؟ جی بالکل بات کر لی. میں جناب یہ عرض کیا آپ کو کہ اگر آپ نے حوالہ نہیں دیا تو حوالہ پوچھنے پر جب اگر بندہ نہ دے, بات سمجھے آپ, اس بات پر بھی حکیم صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ میں نے حکیم صاحب سے بڑی دفعہ حوالہ مانگا ہے, وہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے, انہوں نے نہیں دیا. حکیم صاحب اگر بات سنیں, حکیم صاحب نے اگر اس کا حوالہ نہ دیں گے تو نہیں دیا, ابھی تک نہیں دیا. انہوں نے کہا تھا, اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ آپ پوچھ لیں, بے شک وہ لائیو سن رہے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ نے یہ حوالہ دیں, وہ کہتے ہیں میں جمعہ پڑھانے گیا ہوا ہوں, میں کل واپس آ کے حوالہ دوں گا. وہ کل کی گزر چکی ہے اور انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیا. اس سے حکیم صاحب جھوٹے ثابت ہوئے یا نہیں؟ بات ہو گئی آپ. جی بالکل. بات مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو حکیم صاحب کو فون کیا تھا تو انہوں نے آپ کو میسج بھی کیا ہے کہ ہم ایک وقت رکھتے ہیں, میرے اتوار کو جو یہ الیکشن ہے یہ ختم ہو جائے گا, ان کا ایک عیسائیوں سے مناظرہ ہے غالباً کچھ دنوں کے اندر, 25 تاریخ کو, پتا ہے مجھے 2-4 دنوں. ہاں جی ٹھیک ہے, وہ انہوں نے آپ کو میسج بھی کیا تھا کہ اس کے بعد ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پھر آپ سے آرام سے تسلی سے فارغ ہو کر آپ سے بات کریں گے, لیکن آپ کو نا
बार बार आप जानबूझ कर लोगों को दिखाने के लिए जी मेरे से अभी बात करो, जी मेरे से अभी बात तो करो। आप कह रहे थे आप दिन रात तो मुझसे मैसेज पे बात करते रहे हैं, हुई है कि नहीं ऐसी आपको ये बात? नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा कि मुनाजरा जो अगर आपने ये बात करनी है, बहस करनी है, वो हमें फारग हो लाने दे। हम बहुत ज्यादा बिजी इस वक्त, उनका भी मुनाजरा है, मैं भी मसरूफ हूँ। तो फिर जारी बात है जब वो आएंगे फारग होंगे तो मैंने फिर आपको ये बोला था कि हम दोनों बैठकर जो जैसे अब आप उनकी बात मेरे से पूछ रहे हैं कि उनसे हवाला, फिर उनसे जारी बात उनको मैं कहता भाई हवाले सारे जो मांग रहे उनको लेकर आओ या फिर माजरत करो, जो भी हवाला ना आते चाहे मैं दूं या आप ना दूं। जब हवाला एक लगाना है किसी का बगैर हवाले के और फिर उसको बंदा हवाला ले तो फिर उसको माजरत करनी पड़ेगी, चाहे वो मैं हूं ठीक या है, साहब है या ठीक आप हो हो। गई, ठीक हो गई लेकिन बात। बंदे को मोहलत देनी चाहिए, जैसे मैंने आपको मोहलत दी है। मैंने मैं भी हकीम आपको साहब को कल मोहलत दी कर थी, उन्होंने सकता कहा हूँ मैं आप वापस आके आपको तो मैं जुम्मे की कह नमाज सकता से हूँ ना, हवाला आप देता टाइम हूँ। ना दे रहे जी जी, भाईजान आपको उन्होंने कहा है कि वो मुनाजरे के बाद हम दोनों इकट्ठे होते हैं। आप, मैं गुस्सा ना करे, एक लफ्ज ऐसा नहीं कहना चाहता, आपको खुद ही चैन नहीं आ रहा तो आप बार बार हम और मोहतरम आप भी तो दिन रात मुझे मैसेज कर रहे हैं या नहीं, आपको चैन आ गया है? आपको मुनाजरे का टाइम नहीं दे रहा था। मैसेज आप मैसेजों के जवाब देना, बात सुने, मैसेज मैं करता हूँ एक, आपने अभी तक मेरे किसी मैसेज का जवाब नहीं बिल्कुल आप ये गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने आपके हर मैसेज का जवाब दिया है, गलत बयानी कोई एक मैसेज भी ऐसा नहीं जिसका जवाब ना दिया हो। जो मैं अब वो फिर आपके के मौजू से हट गए जो मैंने अब आते हाँ तो मौजू के मुताबिक बात करें ना, अभी 10 मिनट हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक पोस्ट पे बात शुरू नहीं की। झूठा मुझे कह रहे हैं, देखे फिर मैंने उनको कहा तो फिर आपको गुस्सा लगेगा। तो मैंने, आप मुझे कहें, हैं, आप मुझे कहें, आपको ये कह रहा हूँ कि आपने जवाब नहीं ना दिया, मैं वो अभी नहीं तो मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि मैंने आपके हर सवाल का जवाब दिया है। जो नहीं दिया आपने, जो चले अभी पोस्ट पर हमारा मुनाजरा हो रहा है ना, आप पोस्ट पर मुनाजरा करने आए हैं, पोस्ट पर बात करें। जो नहीं तो फिर आपने क्यों ये कहा कि आपने जवाब दिया? मैंने आपको हाँ तो इसलिए कि आपने कहा कि मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया है। आप इस तरह करें, पोस्ट के ऊपर बात करें। साहब ने दावे किए हैं अल्लाह से जमा करने की और खुद ही अपने, ये आपकी गलत बयानी है, के साथ बिल्कुल गलत बयानी, झूठ बोल रहे हैं आप। में नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, किस किताब में लिखा है नाम बताएं। कश्ती नूह के अंदर लिखा। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल 100% झूठ है। ये अभी लाइव मुनाजरे के अंदर आपने झूठ बोला है, ये लाइव मुनाजरे के अंदर आपने झूठ बोला है। कश्ती नूह में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। कौन सी बात नहीं लिखी? ये जो आप अभी कह रहे हैं, दिखा दूं तो आप अगर ना दिखा सकें तो आप झूठे साबित होंगे कि नहीं? कौन सी बात भला पता है आपको? ये जो अभी आपने की है, ये रिकॉर्ड हुई है 7 बात। क्या क्या कहा बताए ना जरा, आपको पता तो चले मैंने कहा क्या है। अब वो रिकॉर्ड हो गई है बात, वो ना आप ना ही कोई बंदा इस बात को साबित कर सकता है। चूंकि ये मौजू नहीं है और आपकी 100% कोशिश है कि मौजू पर बात रहो, मौजू के अलावा हर चीज पर बात हो, इसलिए अभी मैं मौजू के मुतालिक आपसे सवाल करता हूं कि ये जो पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा कि आसमान से दूध उतरा, ये कौन सी किताब में लिखा है? क्या सफा नंबर है इसका? आपने पहले इसका जवाब देना, जो आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं, वो आप झूठ बोल रहे हैं, वो एक अलग मौजू है। मैं कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं। अगर सच्चे हैं, कुरान कहता है अगर सच्चे हो तो दलील लाओ, कुरान कहता है अगर सच्चे हो तो दलील लाओ। मैं अर्ज कर रहा हूं, कुरान कहता है अगर, इसके ऊपर बात कर लें, आप छुपे हुए हैं कहीं कहीं, पता नहीं कहां पर छुपे, आज सामने आए आप। मैं सामने ही हूं, आपने दलील से बात करनी है ना, कोई कुश्ती तो नहीं मेरे साथ करनी, आपने दलील से बात करनी है ना कि कुश्ती करनी है मेरे साथ। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। ये मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा आसमान से दूध उतरा, इसका क्या हवाला है? जो इन्होंने ये कहा है मिर्जे ने कश्ती नूह के अंदर, जो मैंने आपको हवाला दिया इस किताब में, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बात कही है ये ना निकले तो मैं झूठा, अगर निकले तो आप कहे मिर्जा झूठा के। मैं झूठा, ये है ही नहीं बात। मैं कहता हूं आप झूठे हैं, मैं कहता हूं आप झूठे हैं, मैं भी कहता हूं आप झूठे हैं। नहीं, वो कैसे झूठे हो गए? वो कैसे हो गए? उसके अंदर आप कह रहे कि किताब के अंदर हवाला ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि मिर्जा साहब कह रहे हैं। हाँ, मिर्जा ने ये कहा जो, और मैं कह रहा हूं कि किताब में नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं किताब में नहीं लिखा। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं जनाब, ये बेवकूफ मुझे किसी को बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ब खुद बन गए हुए हैं। हाँ, ये बात कश्ती नूह के अंदर नहीं लिखी हुई। ठीक है जनाब, अभी मौजू पर आपने बात करनी है या इधर उधर ही आपने बातें करनी है? आपने झूठ बोला है, आपने झूठ बोला है। आप पहले तौबा करें,
अच्छा, नहीं, मैंने कैसे झूठ बोला है? दावा आपने किया है तो मेरा कैसे झूठ हो गया है? जब तक आप सबूत नहीं देते उस चीज का, जो मुद्दई करे आपने अभी तक सबूत नहीं दिया। पहले आपने मेरे ऊपर झूठ बोला कि मैं 40 साल से मुनाज़रे उसका जवाब आपको मैं दे चुका हूं। देखे ना, यही बात देख लें, आपने झूठ बोला जी, मैंने आपकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये जो आप कह रहे हैं 40 साल वाली बात का, इसका मैंने जवाब दिया है या नहीं? मैंने जो कहा आपको ध्यान से आप बात ही नहीं सुनते। मैंने जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में बातें की हैं, मैं उसकी जो बातें कर रहा था कि वो कह रहा है मैं गोरों का लगाया हुआ पौधा हूँ, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। मैं कह रहा हूं आपने पोस्ट पर बात करनी नहीं, आपने पोस्ट पर बात करनी नहीं, आप मुनाजरा करने आ गए हैं। लेकिन आपको यह भी बुनियादी बात इल्म नहीं है कि मुनाजरे के अंदर जो मौजू हो उसके मुतल्लिक बात करते हैं। मौजू हमारा हकीम इमरान साहब की वो पोस्ट है जो भी मैं लोगों को दिखा रहा हूं, उस पोस्ट के ऊपर आप बात करें। आपकी आवाज काट रही है, आपकी आवाज काट रही है। मेरा ख्याल है आप कहीं अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, आपकी आवाज काट रही है। दोबारा थोड़ा सा जो है, बात यह है कि आपने खुद सलीम साहब झूठ बोला है और आप झूठ बोल रहे हैं। आपने मेरे ऊपर भी झूठ बोला है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के ऊपर भी बोला है। ये आप छोड़ दें झूठ बोलने, मैं इस पोस्ट पर बात करने के लिए तैयार हूं। जी बिल्कुल तैयार आप बिल्कुल नहीं है, आप तो बात कर नहीं रहे। ये भी झूठ है आपका कि आप तैयार हैं, आप बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर तैयार हैं तो दे हवाला। हाँ तो हाँ, ये पोस्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा आसमान से दूध उतरा, इसका हवाला दें। कौन सी किताब के अंदर लिखा है? ये आपने बताना है, आपने कहा था मैं इस पोस्ट पर बात करूंगा। पोस्ट के अंदर लिखा है मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा आसमान से दूध उतरा। कौन सी किताब में लिखा है? हाँ, ये आपको बताया तो है कि हकीम साहब ने आपको टाइम नहीं, हकीम साहब जाने और मैं जानूं, आपका उससे ताल्लुक ही नहीं है। आप हकीम साहब की पोस्ट में, मेरी पहले बात सुने, बात सुने, अंदर ना बोले ना, बात तो सुने कि बात करनी थी जी, बात सुने ना। मैंने जो पोस्ट पर बात करनी थी, बेसिक जो पोस्ट है वो ये बेसिक नहीं है, ये सारी पोस्ट ही है। मैंने तो वो पढ़े, सबसे पहला मैसेज जो मैंने किया था वो यही था कि इस पोस्ट पर बात होगी। वो ये कह रहे थे कि मूसा जो है वो जिंदा है और मुर्दों में से नहीं। अच्छा, ये बेसिक पोस्ट थी। तो पोस्ट के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा कि आसमान से दूध उतरा, ये पोस्ट के अंदर ही लिखा हुआ है। जी बात सुने, मैंने जो आपको ये कहीं कहा था कि मैं इसका आपको, मैंने आपको ये कहा था कि जो पोस्ट मिर्जे ने लिखी हुई है उसका तो पोस्ट हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब कौन सी पोस्ट फेसबुक पर लिख गए हैं जी? आपको बात ही समझ लग रही? आपने कहा है कि वो पोस्ट लिखी हुई है उन्होंने। नहीं, आपको बात समझ नहीं लगी, अजीबोगरीब बातें ना करें। नहीं अजीबोगरीब तो आप कर रहे हैं जी, मिर्जा साहब की पोस्ट लगी हुई है। मिर्जा साहब ने लगाई हुई है ना पोस्ट उसकी, भाई बात को समझे, बात को इधर उधर ना फैलाए। मिर्जा साहब की पोस्ट लगाई हुई है हकीम साहब ने, उसकी बेसिक जो मतलब और उसका जो उनका मुद्दा था, जो दावा था, वो ये था कि ये मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला है और ये जो उन्होंने कहा कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जो जिंदा है और मुर्दों में से नहीं। मैंने आपको कहा था कि ये उनका झूठ है मिर्जा साहब का। नहीं, बिल्कुल ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी सारी दुनिया को आपका मैसेज पढ़वा देता हूं। जो सबसे पहला मैसेज आपने किया है ना, ये वो कहते हैं ए गो दा मैदान, हमने कौन सा कहीं जाना है। इसके नीचे आपका मैसेज लिखा हुआ है, मैं अभी आपको पढ़वा देता हूं। मैंने हकीम साहब को, हाँ बात सुने ना, अब चुप रहेंगे तो आपको समझ आएगी ना, बोली जाएंगे तो क्या सुनेंगे आप। अच्छा, जब मैंने ये पोस्ट देखी हकीम साहब की, मैंने उस पर चैलेंज एक लगाया है फेसबुक के ऊपर। वो चैलेंज ये था कि मैं हकीम साहब से इस पोस्ट के ऊपर बात करने को तैयार हूं, मुनाजरा करने को तैयार हूं। हकीम साहब इस पोस्ट पर मुझसे मुनाजरा कर लें। मेरी और हकीम इमरान साहब की गुफ्तगू हो रही थी, उसके अंदर आपने आकर मैसेज किया, क्योंकि हकीम साहब जो थे वो कह रहे थे जी मैं लाइव मुनाजरा नहीं करना चाहता, तो उन्होंने बात नहीं की। तो आपने अंदर आकर कहा कि जनाब हकीम साहब मैं बात करने को तैयार हूं। ठीक है जी, पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो आपने पोस्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने तो चैलेंज ही पोस्ट के ऊपर बात करने का लगाया था और मुझे 100% पता है कि पोस्ट में क्या लिखा। आपने शायद एक दफा पूरा पोस्ट पढ़ी भी नहीं जिसके ऊपर आपने चैलेंज कर दिया था कि मैं इस पोस्ट पर बात करने को तैयार हूं। जो मैंने चैलेंज लगाया था वो भी अभी फेसबुक के ऊपर मौजूद है, वो मैंने अभी खत्म तो नहीं किया, जिसके नीचे आप भी कमेंट करते रहे हैं, हकीम साहब भी कमेंट करते रहे हैं। और उसका मकसद ये था
کہ پوری پوسٹ کے اندر جو دعویٰ کیا گیا ہے، کیونکہ اس پوسٹ کے اندر حکیم صاحب نے ایک دعویٰ نہیں کیا، کئی دعوے کیے ہیں، ان میں سے ایک دعویٰ یہ تھا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو بات لکھی آسمان سے دودھ اترا، یہ بائبل کی کسی کتاب سے انہوں نے لی ہے، اور دودھ کا مطلب دھواں ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، تو یہ ساری منزلیں تو انہوں نے چڑھائیں، لیکن انہوں نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ وہ کون سی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تاکہ وہاں سے چیک کیا جائے، اور حکیم صاحب نے جو اس پر جو منزلیں چڑھائی ہیں، جو حاشیے چڑھائے ہیں، اس کو دکھایا جائے۔ ابھی میں ساری دنیا کو دکھا رہا ہوں کہ پوسٹ جو میں نے بنا کے حکیم صاحب کو بھیجی، میں نے کوئی میسج اس سے پہلے نہیں کیا، پہلے میں نے پوسٹ بنا کر حکیم صاحب کو بھیجی، اس پہ لکھا ہوا ہے عمران ثاقب صاحب کو، اس پوسٹ پر لائیو مناظرہ کا چینل، کیونکہ پوسٹ میں جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے وہ ان کے دعوے کا حصہ ہے، اور پوسٹ کا اکثر حصہ اس جو اقتباس ہے، جو وہی ہے، اس کے متعلق ہے جو انہوں نے کوٹ کی، لیکن اس کا حوالہ کوئی نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے میں نے حکیم صاحب سے پوچھا یہ ہے کہ حکیم صاحب یہ جو آپ نے پوسٹ کی ہے، اس پوسٹ کے اوپر میں جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ وہ کہہ رہے ہیں جی میں ابھی نہیں کر سکتا بات، اس لیے کہ میں میرے پاس موبائل پرانا ہے یا نیا ہے، وہ بارہ ایک الگ بحث ہے، اس سے ہمارا ابھی تعلق نہیں ہے، لیکن حکیم صاحب کو بھی یہ 100% پتا تھا کہ میں ساری پوسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی حکیم صاحب سے میری وہ گفتگو بھی فیس بک پر پڑی ہوئی ہے جس میں نے حکیم صاحب سے پوچھا، عمران صاحب سے، کہ جناب یہ جو آپ نے بات لکھی ہے کہ مرزا قادیانی صاحب نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آسمان سے دودھ اترا، یہ کون سی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے؟ اب پتا ان کو بھی نہیں تھا، وہ بھی کاپی پیسٹر ہیں، وہ کہیں سے کاپی انہوں نے مضمون کیا اور ٹھوک دیا یہاں فیس بک کے اوپر، نہ تحقیق کی، نہ کوئی ان کے پاس اس کا حوالہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہتے ہیں میں نماز جمعہ پڑھانے گیا ہوں دوسرے علاقے میں واپس آ کے آپ کو حوالہ دیتا ہوں، واپس وہ آ چکے ہیں، سارا کچھ ان کے پاس جو موجود ہے، اگر ان کے پاس اس کا حوالہ ہوتا تو مجھے ضرور بھیجتے۔ ابھی آپ نے کہا جی میں اس پر بات کروں گا، تو جو بات میں نے ان سے پوچھی تھی وہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب اس پوسٹ کے اندر جس پر مناظرہ کا چیلنج کیا گیا تھا، جو آپ نے قبول کیا ہے، جو ابھی بھی فیس بک کے اوپر لگا ہوا ہے، اس میں جو یہ بات سب سے پہلے شروع میں لکھی ہوئی ہے، کیونکہ پوسٹ کو ترتیب سے ہم نے دیکھنا ہے، اور اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات یہی لکھی ہے کہ انہوں نے یہ بات اپنی کسی کتاب میں لکھی ہے، حوالہ ندارت، جس طرح آپ کو شوق ہے کہ آپ مجھ سے حوالہ پوچھیں، میں نے بھی ان سے حوالہ پوچھا، اور آپ نے چونکہ یہ چیلنج قبول کیا ہے، اس لیے یا تو آپ حوالہ بھی دے دیں یا معذرت کر لیں جی میرے پاس حوالہ اس کا نہیں ہے، اور میں اس کو نہیں جانتا کہ یہ کہاں لکھا ہے اور کیوں لکھا ہے اور کیا لکھا ہے۔ بات ہو گئی جناب؟ جی جناب۔ دیکھیں میں نے آپ کی بات ساری تسلی سے سنی ہے، بولا تو نہیں بیچ میں؟ نہیں آپ نہیں بولے، امید ہے کہ آپ جواب ضرور دیں گے میری بات کا۔ نہیں میں نے کہا کہ اب آپ بھی ذرا چپ کر کے بات سنیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بیسک پوسٹ اگر آپ نے کہا شروع سے پڑھنی ہے تو دیکھیں آپ نے یہاں سے ہی غلط بیانی کی ہے۔ جو پوسٹ کا عنوان انہوں نے لکھا ہے حیات موسیٰ مرگ مرضیت، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پوسٹ شروع ہوتی ہے، اور یہی بیسک ان کا مطلب تھا، اسی پر میں نے بات کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو آگے بھی بولا ہے کہ جو حوالہ اگر انہوں نے نہیں دیا اس چیز کا تو وہ اس کے ذمہ دار ہے، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو پھر اگر حوالہ نہیں ہے تو وہ اس کی معذرت کریں گے۔ تو آپ تو ایسے بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بیسک جو پوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو حیات موسیٰ کا دعویٰ کیا ہے مرگ مرضیت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ میں اس کے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیونکہ مجھے اس چیز کے بارے علم تھا کہ یہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، یہ بات سچ ہے، یہ میں نے پڑھی تھی، تو اس لیے بیسک جو پوسٹ کے اوپر میں نے آپ کو چیلنج قبول کیا وہ اس بات پر کیا تھا کہ حیات موسیٰ مرگ مرضیت ہے، یہ میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ رہا ان کا جو ایک جزوی بیت میں انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے، اگر وہ اس کا جواب نہ وہ دیں گے تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہوں گے، یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے اور اس کا حوالہ نہیں دیا اور نہ وہ دیں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اب یہاں پر جو بیسک چیز ہے جو میں نے آپ کو یہ پڑھا، یہاں سے انہوں نے یہ اپنی جو کتاب ان کی ہے یہاں پر مرزا صاحب کی نور الحق، اس کے اندر انہوں نے یہ صاف طور پر یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسمانوں میں موجود ہے اور وہ مردوں میں سے نہیں ہے۔ اب یہ اس کا آپ ثبوت دیں مجھے اور سچا ثابت کرے مرزے کو، یہ بات ہے بیسک اس پوسٹ کی۔ ادھر ادھر چھلانگے نہ مارے، نہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنے حواریوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔
تو اس لیے یہ جو انہوں نے بیسک پوسٹ لکھی تھی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں میں، جیسے مرزا صاحب نے لکھا ہم جھوٹے اور مرزا صاحب سچے، آپ بھی سچے، اگر یہ ثابت نہ ہو پھر آپ بھی جھوٹے اور آپ کا مرزا صاحب بھی جھوٹا، اس کا جواب دیں، مہربانی کریں۔ ابھی آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے؟ جی مکمل ہو گیا، اب ٹو دی پوائنٹ پلیز بات کریں، جو بات پوچھی اس کا جواب دیں، ادھر ادھر نہ جائیں پلیز، مہربانی ہو گیا۔ اچھا چلیں، ابھی عرض یہ ہے کہ اس بات کا آپ نے مجھے جواب نہیں دیا کہ جس بات کا میں نے چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو آپ نے قبول کیا، اور آپ اس چیلنج کے اندر موجود ہر چیز کا جواب دینے کے ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ نہیں دیتے تو آپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ پوسٹ کے اندر جو میں نے لگائی ہے چیلنج کے طور پر، اس میں لکھا ہے عمران ثاقب صاحب کو اس پوسٹ پر لائیو مناظرہ کا چیلنج۔ ابھی فیس بک کے اوپر میں سب کو وہ دکھا بھی رہا ہوں کہ جو میں نے چیلنج کیا ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور یہی پوسٹ جو ہے وہ ساری کی ساری ابھی بھی فیس بک کے اوپر موجود ہے، اور اس میں یہ عبارت موجود ہے کہ مرزا قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے آسمان سے دودھ اترا۔ آپ نے کہا جی وہ ضمنی سی بات کر دی ہے، آدھے سے زیادہ پوسٹ جو ہے وہ اسی حوالے کے متعلق ہے، آسمان سے دودھ اترا، اور انہوں نے الزام لگایا جی یہ پتہ نہیں کتب یہود و نصارہ سے کہیں دودھ لفظ لے لیا، اور یہ فارسی میں فلاں ہوتا ہے اور عربی میں فلاں ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب آپ نے چھلانگ وہاں ماری ہے چیلنج قبول کرنے کے لیے، تو بغیر پڑھے ہی آپ نے وہاں چیلنج قبول کر لیا کہ پوسٹ میں لکھا کیا ہوا ہے۔ پہلے اس کو تسلی سے ایک دفعہ پوسٹ کو پڑھتے کہ اس میں دعویٰ کیا کیا ہے عمران ثاقب صاحب نے۔ وہاں بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں جہاں آپ اندر آئے ہیں کہ مجھے حکیم ثاقب صاحب سے بات کرنے دیں، عمران صاحب سے بات کرنے دیں، کیونکہ انہوں نے پوسٹ لکھی ہے، وہ تو اس بارے میں جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے۔ آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ شروع والے حصے جہاں آپ دیکھیں پوسٹ کے اندر یہ شروع میں ٹائٹل کو اگر چھوڑیں، اس کے نیچے یہ ساری کی ساری لائنیں جو بھی میں مارک کر رہا ہوں یہ چھوڑ کر، نہیں دیکھیں آپ اندر نہ بولیں، جب میں بات مکمل کروں گا پھر آپ بولیں۔ آپ نہیں آپ برداشت کریں، دیکھیں برداشت کریں، اب برداشت کریں تھوڑا سا، تو تھوڑا برداشت تو کریں نا، ابھی برداشت کریں، دیکھیں نا برداشت آپ کی ختم ہو گئی، ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ اندر بول پڑے ہیں۔ نہیں آپ میں جو بھی آپ بھی غلط بیانیاں کر رہی ہیں، میں اندر نہیں بول رہا، آپ تسلی سے بات سنیں۔ آپ کے اندر اتنی برداشت کم از کم ہونی چاہیے کہ جب میں بات کر رہا ہوں میں نے بات مکمل نہیں کی تو آپ چپ کر کے بات سنیں۔ نہیں میں نے نہیں ابھی سننی بات میں تب سنوں گا جب میری بات مکمل ہوگی، جب آپ کی ٹرم آئے گی پھر آپ نے بولنا ہے، اندر نہیں بولنا۔ نہیں میں آپ کی بات ابھی سن ہی نہیں رہا، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بات تب سنوں گا جب میری ٹرم مکمل ہوگی، جب میں بات پوری کر کے آپ کو کہوں گا میری بات مکمل ہو گئی ہے تب میں آپ کی بات سنوں گا۔ نہیں آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ بھاگ جائیں، میں نے کب آپ کو رسی ڈالی ہے کہ آپ ادھر ہی رہیں؟ آپ کا دل کرتا ہے تو آپ مناظرہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، میں نے آپ کو روکا نہیں ہوا، لیکن برداشت کریں۔ جو بات میں وضاحت کر رہا ہوں آپ نے اپنی ٹرم میں اپنی پوری بات کی، میں اپنی ٹرم میں اپنی پوری بات کروں گا، آپ برداشت کریں تب تک جب تک میں اس کو مکمل نہیں کرتا، اس کے بعد آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ لیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو بات بتا دے، ساری رات آپ کی ایک ہی بین سنتا رہا ہوں۔ نہیں میں ایک بات کر ہی نہیں رہا، میں تو سمجھا رہا ہوں کہ یہ شروع سے لے کر یہ اتنا لمبا مضمون آپ نے چھوڑا اور آپ سیدھا نور الحق کے حوالے پہ گئے۔ خدا کے بندے کیوں صاف جھوٹ بول رہے ہو؟ پہلے آپ نے یہی باتیں کی پھر وہی کر رہے ہو۔ ابھی چپ کریں نا، پھر میری ٹرم میں مجھے بولنے دیں، آپ اپنی ٹرم میں جو مرضی کریں۔ اچھا چلو میں چپ، آپ اپنی ٹرم میں 100 دفعہ یہی ریپیٹ کرتے جائیں۔ نہیں میں جناب آپ 500 دفعہ ریپیٹ کریں، جو سننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ یار ایک بات آپ پچھلی، اور جناب میں ایک بات نہیں کر رہا، یہ دوسری بات کر رہا ہوں، آپ برداشت کریں۔ آپ کی برداشت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ مناظرہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگلے کی بات میں بولو، یہی آپ 24 سال اسی طرح مناظرہ کرتے رہے ہیں۔ نہیں آپ نہیں بولے پہلے میری بات میں، پہلے آپ نہیں بولے، ابھی آپ بھی بولنا چاہتے ہیں، آپ نے مناظرہ یعنی آگے نہیں کرنا، بس برداشت ختم ہو گئی ہے آپ کی۔ او بھائی آپ کی برداشت یہ ختم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ 10 دفعہ بولیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی بات آپ 10 دفعہ تو اچھی طرح سمجھانی ہے نا لوگوں کو یہ بات کہ آپ اصل موضوع آپ نے پڑھا ہی نہیں اور آپ نے چھلانگ لگائی اندر کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں سنوں کیوں بھائی، ٹرم میری ہے، جب آپ کی باری ہوگی آپ بولے میں سنوں گا، جب آپ کی باری تھی میں چپ کر کے سنتا رہا ہوں اور میں نے آپ کی باری میں کچھ نہیں کہا۔ ابھی آپ برداشت کریں، تھوڑا سا برداشت کریں، سچ کو برداشت کرنا سیکھیں، مناظرے کا طریقہ سیکھیں۔
24 साल आप पता नहीं कहां मुनाजरे करते रहे हैं, जहां आप अगले की बात में बोल पड़ते थे, लेकिन ये वो जगह नहीं है। यहां आप चूंकि गलत बयानी करते हैं, चूंकि झूठ बोलते हैं, जब आपके झूठ को बेनकाब किया जाता है और लोगों को बात समझ आनी शुरू होती है, आप अंदर बोल पड़ते हैं ताकि जो मामला है वो लोगों पर मुश्तबा हो जाए। इतने झूठे हैं आप कि आपने पोस्ट पढ़ी भी नहीं और आप मुनाजरे का चैलेंज कबूल करने आ गए। जनाब, अगर आपने मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है तो मुनाजरा के चैलेंज में लिखा हुआ है कि सारी बात जो है वो सारी पोस्ट पर होगी। अभी पोस्ट के अंदर या तो आप माजरत कर लें कि मुझे गलती लग गई, मुझे कुछ पता नहीं पोस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपको माफी दे दूंगा। लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आप इस तरह करें कि जनाब आप पोस्ट के, ये देखें ना, पोस्ट मैंने मार्क की है, ये आधी से ज्यादा पोस्ट आपने छोड़कर तो नूरुल हक का हवाला दिया, तो बाकी की पोस्ट का कौन जिम्मेदार है? आप अगर इस पोस्ट पर मुनाजरा करने आए हैं तो पिछली आधी पोस्ट जो है वो आपने क्यों छोड़ दी? ओ जनाब, टाइटल ही सिर्फ तो नहीं ना लिखा हुआ पोस्ट के अंदर। ये देखे, ये टाइटल के बाद ये सारी इबारत लिखी है जिसको आपने हाथ भी नहीं लगाया। तो या तो आप माजरत कर लेते, या आप माजरत कर लेते हैं कि जनाब मुझे माफी दे दें, मेरे बस का रोग नहीं है। वो हकीम इमरान साहब से जब मैं बात कर रहा था तो आप क्यों अंदर आए जब आपको पोस्ट का पता ही नहीं उसमें लिखा गया है? मैंने आपको ये बताया कि ये आपके मिर्जे ने झूठ बोला है, उसने झूठा दावा किया, कुरान पर झूठ बोला, आप भी झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठे हैं। साबित करें जो मिर्जे ने अपनी किताब में लिखा है, इसलिए मैंने आपको चैलेंज दिया है जो उसने लिखा है। अच्छा, एक तो ये है कि तमीज से आप बात करें। अगर कोई ईसाई आपसे मुनाजरा करे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहम्मदा कह के बुलाए तो आप उससे बात कर लेंगे? नहीं, तो जो आपके नबी ने कहा है, जो लोगों को कंजरियों के बच्चे, ओ भाई नहीं, वो जिसको शौक हो बनने का वो जो मर्जी अपने आप को कहता रहे। नहीं, वो उनके लिए जायज है। नहीं, लिखा ही नहीं हुआ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ये अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ लिखा ही नहीं हुआ। नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ। अभी आपने कहा उसने जो सनाउल्लाह अंसारी के बारे में कहा उसको कुत्ता कैसा ही कहा, तू तो अभी नहीं कहा, नहीं कुरान। अच्छा, कुत्ता कहना गाली है ना? आपने मुझे और कुत्ता कहना गाली है, ये तो बताओ। हाँ जी, कुत्ता कहना गाली है? किसी को नाम लेकर, किसी का और नाम लेकर ना कहें फिर गाली नहीं है? नाम लेकर किसी का, अच्छा, नाम लेकर ना कहें फिर गाली नहीं है? नाम लेकर उसको कहना जी गाली, या किसको गाली है। अब बताएं, कुरान करीम के अंदर बलम बिन बाऊर को कुत्ता कहा गया है, तो क्या वो गाली है? नहीं कहा गया, नाम लेके दिखा दो। अच्छा, नाम के बगैर कहें कि यहूदियों के उलमा गधे हैं तो फिर गाली है? दिखा दो, मैं झूठा तुम सच्चे। अच्छा, कुरान में हदीस में किसी को नाम लेकर कुत्ता का है। अच्छा, मानो तुम्हारा नबी झूठा। अच्छा बात सुने ना अब। ओ हौसला तो रखें जनाब, आप हौसला तो रखें। ब्लड प्रेशर आपका हाई हो गया है, बात तो सुने, मैं आपको जवाब देने लगा हूं, वो आप सुनते नहीं। अच्छा, अगर नाम लेकर ना कहा जाए, अगर नाम लेकर ना कहा जाए और ये किसी को कहा जाए कि फलां कुत्ता है, तो फिर ये गाली नहीं होती। पहले बात सुने, जो भी आपने दावा किया कि कुरान में, ओ मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि आप बता दें, मैं आपकी तफसीरों से नाम भी दिखा दूंगा उसका जिसको कहा था। आपने कहा कि मैं आपको उसका नाम भी दिखाऊंगा, तफसीरों के अंदर उसका नाम लिखा है जिसको कुत्ता कहा है। मैं कहता हूं कुरान से दिखाएं। ओ मैं तफसीर जो है वो झूठी मानते हैं, वहाबियों की सब तफसीरें झूठी हैं। सुनो, मैं जो आपको कह रहा हूं, आपने कुरान का कहा, तफसीर ना कहा, कितने झूठे हैं अभी मुकर रहे हैं साहब भी। क्या मैं तो कह रहा हूं कि नाम लेकर अगर किसी को कुत्ता नाम लेने के बगैर कहा जाए तो वो गाली नहीं होती ना। भाई आपने तफसीर नहीं कहा, देखो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने इतना बड़ा झूठ बोल के, बिल्कुल कुरान में कुत्ता कहा गया है, यहूदियों के एक बुजुर्ग को कुत्ता कहा गया है। अच्छा, तफसीर और कुरान में फर्क है कि नहीं? और तफसीर किसकी है? वो कोई बाइबल की तफसीर तो नहीं है ना। आपके वहाबी आलमों ने कुरान की करीम की तफसीर लिखी है। आप कह दें हमारे वहाबियों के आलम झूठे हैं? मैं कह रहा हूं, अब उनकी छतरी थल्ले वहाबियों के ना आओ, पहले तो आप मिर्जा साहब की छतरी के नीचे ना आए। मैं कह रहा हूं कि कुरान से दिखाओ, छोड़ो। हाँ, कुरान में लिखा है, यहूदियों के आलम को कुत्ता लिखा है। दिखाओ, मैंने कहा था कि नाम देख, तूने कुरान का, अच्छा, नाम लेने के बगैर कहें फिर गाली नहीं होती ना। मैं कह रहा हूं ये सवाल अगला है, पहले नहीं, अगला नहीं है, ये पिछला सवाल है। ये पहला सवाल मैंने आपसे किया ही ये है जब आपने बात की है कि जब नाम लेने के बगैर किसी को कहें फिर तो गाली नहीं होती ना। जैसे आपके नबी ने झूठ बोला है कुरान, ओ जनाबे अली, वो तो सारे नबियों को कज़ाब कहा जाता है। वो आप भी कह लें, आप अपने दिल की भड़ास निकाल लें, जब आप झूठे साबित हो गए हैं
तो अब आप दिल की भड़ास निकालें, वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी झूठा लोग कहते हैं, ईसाई कौन सा सच्चा मानते हैं, आप दिल की भड़ास निकालें। मैं कह रहा हूँ उन्होंने ये झूठ बोला, आप साबित करें, अभी आपने झूठ बोल दिया है। नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल सच कहा है। कुरान में यहूदियों के आलिम को कुत्ता कहा गया है, आपने कहा कुत्ता कहना गाली है। मैं कह रहा हूँ वो कुरान की आयत पढ़े जहाँ नाम लेकर कुत्ता गया, क्यों मेरा सवाल है। हाँ बिल्कुल, नाम लेने के बगैर अगर कुत्ता कहा जाए फिर गाली नहीं ना होती। मैं पूछ रहा हूँ पहले आपने ये दावा किया क्यों? क्या? बाद में आएगा ना। हाँ, क्या दावा किया? आपसे मेरा सवाल, मैंने कहा यहूदियों के आलम को कुरान में कुत्ता कहा गया, आपने कहा कुत्ता कहना गाली है। मैंने कहा कि कुरान में पढ़ो कि नाम लेकर कुत्ता। हाँ, मैंने तो अर्ज किया है कि नाम लेने के बगैर भी कुत्ता कहना आपके मुताबिक गाली है। मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कह रहा हूँ कुरान से दिखाए तो सही, जो झूठ बोला उसका तो बताओ। हाँ, वो आप झूठ बोल रहे हैं ना। अब मैंने तो नहीं कहा कि कुरान में उसका नाम लिखा है, ये मैंने कहा है? कर दिया, नहीं, मैंने कहा है, मैंने कहा है। बाकी मैंने झूठ बोला है, बाकी झूठ आप बोल रहे हैं। आपने झूठ बोला है, मैंने तो कहा ही नहीं कुरान में उसका नाम लिखा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने कुरान ऊपर से देखा है, मैंने अंदर से पढ़ा हुआ है। चलो नया झूठ बोलो। चलो चलो चलो, हाँ जी, ये जो झूठ आपने बोला है पोस्ट के अंदर, इसका जवाब दें। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कौन सी किताब में लिखा है कि आसमान से दूध उतरा? अल्लाह, अब दूसरी तरफ भाग रहे हो। पहले नहीं, मैं पहला ही सवाल कर रहा हूं, आप भाग रहे हैं। ये कुत्ते वाली तो बात कर लो, यहाँ से भागना चाहते हो। अब किसका ऊपर जवाब आ दो? जाए। मैंने क्या झूठ बोला है ये बताओ। हाँ मैंने क्या झूठ बोला है जी कुत्ते की? बताएं बताएं। हाँ, आपने कहा कि मैंने कहा है कि कुरान में उस बंदे का नाम लिखा है, ये मैंने नहीं कहा। अच्छा जी, क्या क्या आपने बताया? मैंने कहा कि यहूदियों के कालम को कुरान में कुत्ता कहा गया है, आपने कहा कुत्ता कहना किसी को गाली है, अगर नहीं कहा तो आप कह दें। यार कितने तुम झूठ बोल। अच्छा, नाम लेने के बगैर कुत्ता कहना गाली है या नहीं? मैं ये वो अगला सवाल, अगला सवाल का जवाब क्यों नहीं आप दे रहे? क्योंकि वहां कड़की में पाँव आता है, अगर आगे आपने जाना नहीं। खिड़की में तो आप छुपे हुए हैं। और जनाब कड़की में आप हैं, अब दें जवाब इस बात का, किसी का नाम लेने के बगैर कुत्ता कहना गाली है या नहीं आपके मुताबिक? फोटो लगा सके। ओ फोटो को छोड़ दें, मैंने कौन सा रिश्ता लेना है जो फोटो लगानी है? आप इस बात की जवाब दें कि जो कुरान में बगैर नाम लिए किसी को कुत्ता कहा गया है, आपके मुताबिक वो गाली तो नहीं ना? जी जी, बात कर रहे हैं आप, बात करें। अब जवाब दे। अच्छा, बात यह है कि हम कर रहे हैं ये हकीम इमरान साकिब साहब की पोस्ट के ऊपर, तो ये पोस्ट में ये जो लंबी इबारत लिखी हुई है, इसको छोड़कर आप गए नूरुल हक के हवाले पर, इसकी मुझे वजह बता दें। लोगों को गालियां दी हैं। और जनाब यही मक्के के मुशरक कहते थे, मक्के के मुशरक यही कहते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियां देते हैं। तो ये जो पोस्ट के ऊपर आपने बात करनी थी मुनाजरे से, उससे तो आप भाग चुके हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये अभी एक और झूठ पकड़े गए आप। कहाँ लिखा है कि मक्के के मुशरिक कहते नबी गालियां देता? लाए निकल अब दे। हदीसों में लिखा है, मैं आपको दिखा दूंगा। आप अभी बच्चे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, आप अभी बच्चे हैं, आप मुनाजरे से भाग रहे हैं। मुनाजरे का मौजू क्या है? बताएं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। पोस्ट के अंदर जो लिखा है उसका जवाब दें। पोस्ट में जो कहा है मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम ने, एक जगह किताब में लिखा है आसमान से दूध उतरा, इसका हवाला दें। गालियां देते हैं। बिल्कुल मुशरिकीन मक्का ने कहा था, बिल्कुल कहा था। बताएं बताएं। वो मौजू से मुतल्लक नहीं है, जब ये मुनाजरा खत्म होगा तब बता दूंगा मौजू के मुतल्लक नहीं तो झूठ बोलना है ना। बिल्कुल झूठ नहीं है, उसका मैं हवाला दूंगा आपको। अभी जो पोस्ट है उसके ऊपर बात करें। मैंने शराब पी है। मैं कहता हूँ मिर्जा नोंडेबाजी करता है, अल्लाह माफ करे। ये क्या? वो आप कहते रहे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गंदी फिल्में बना के लोग शाया करते हैं, आप भी उनकी नस्ल में से, आप कहते रहे। मैं अगर झूठ बोलूंगा आप हवाला नहीं पूछेंगे मेरे से। हाँ, लेकिन जब मौजू के ऊपर आप मुनाजरा करने आए हैं तो मौजू पे बात क्यों नहीं करते? उससे क्यों भागते हैं आप? आपने झूठ बोला है ना। और तो मौजू से क्यों भागते हैं? मौजू तो हमारा ये पोस्ट है जो कि इमरान साहब ने लगाई है। मैं कह रहा हूँ कि झूठ पहले इसका बताएं। नहीं, पहले मुनाजरा जो हम कर रहे हैं ना वो करेंगे, उसका सारी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मुनाजरे के बाद। झूठ बोला है, झूठ बोला है ना, यही जवाब है कि मैं मुनाजरे से भाग चुका हूं। मौजू तय था पोस्ट, ये मैं सारे दोस्तों को दिखा देता हूं कि ये मौजू है, हमारे मुनाजरे का मौजू है इमरान साकिब साहब की ये पोस्ट। ये पोस्ट, हाँ, हासा निकल गया ना। अच्छा, ये देखें जनाब, ये पोस्ट है कि इमरान साहब की। मक्का ने कहा गया है जैसे आपके नबी को शैतान नहीं भेजता था ना, ये भी आप कहें कि ये आपकी तफसीरों में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतानी वही आती थी, आपकी तफसीरों में लिखा है, हम नहीं मानते इसको। हाँ, अच्छा अच्छा, अब अच्छा अच्छा निकल जाती होती है। ये मुनाजरे पता नहीं 24 साल आप किससे करते रहे हैं, अभी पोस्ट के ऊपर मुनाजरा करें। आपने ये हवाला
अरे मैं सारे हवाले आपको दूंगा, पहले पोस्ट पे बात करें। क़यामत वाले दिन क़यामत वाले दिन तो आपको दोज़ख की आग में अल्लाह फेंकेगा अगर आप गुमराही में इसी तरह मर गए। वो क़यामत को छोड़ें, अभी जिंदगी में इस पोस्ट पर बात करें। आप ना अल्लाह के नबी को मानते हैं, ना आप कुरान को मानते हैं, ना आप हदीस को मानते हैं, ना ही आप किसी सच को मानते हैं। अभी पोस्ट के ऊपर आप मुनाजरा करने आए हैं, लेकिन पोस्ट से भाग चुके हैं आप। नहीं, मैं तो नहीं भाग रहा, मैं तो कह रहा हूं पोस्ट के अंदर जो हवाला किताब के अंदर जो लिखा हुआ है वो किताब का नाम बताएं। आप पहले ये बताएं। आप पहले क्यों मैं बताऊं? पहले तो हमारी पोस्ट पे मुनाजरा होना है ना, पहले पोस्ट पर मुनाजरा करें, बाद में कोई और सवाल करें। आपने पोस्ट के अंदर ये झूठ नहीं बोला। अब पोस्ट के अंदर मैंने झूठ बोला है? पोस्ट मैंने लिखी है कि इमरान साहब ने लिखी है? जो अभी जो बात कर रहे हैं पोस्ट के ऊपर, हाँ, पोस्ट के ऊपर बात हम कर रहे हैं। पोस्ट में आपके हकीम इमरान साहब ने लिखा कि मिर्जा कादियानी साहब ने एक जगह एक किताब में लिखा है आसमान से दूध उतरा। ये कौन सी किताब में लिखा है? मैं ये कह रहा हूँ वो कौन सी हदीस है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे मुशरिकीन मक्का कहते हैं वो गालियां देता, वो मुझे हदीस। हाँ, वो बताऊंगा, लेकिन वो पोस्ट से मुतल्लक नहीं है ना। पहले पोस्ट पर आपने मुनाजरा करना है, इसलिए कि आप गैर मुतल्लक बात कर रहे थे, उस गैर मुतल्लक बात का आपको जवाब दिया। अभी पोस्ट के ऊपर बात करें। आपने की पोस्ट के गैर मुतल्लक बातें, क्योंकि पोस्ट के बारे में आपके पास कोई मालूमात नहीं है। नहीं, ये मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुशरिकीन मक्का कहते हैं वो गाली। ये पोस्ट से मुतल्लक है बात। आपने पोस्ट से गैर मुतल्लक बात की, मैंने गैर मुतल्लक बात का आपको जवाब दे दिया। तो उसका हवाला उसका अलग मुनाजरा रखें, उसका हवाला ले लें। अभी इसका हवाला दें जो आपने पोस्ट के ऊपर बात करनी है ना, उसमें जो बात लिखी है उसको साबित करें। नहीं तो ना से फिर नहीं तो क्यों आप चैलेंज कबूल किया था जब नहीं देना? तो जवाब तो दिया आपको, और कैसे झूठ बोल रहे हैं आप। मिर्जा कादियानी अलैहिस्सलाम ने एक जगह अपनी किताब में लिखा आसमान से दूध उतरा। कौन सी किताब में लिखा है? जी जी जी, ये आपको इसका बताया है कि ये आपको बार बार बता रहा हूँ कि हकीम साहब से। तो जनाब, जब आपको नहीं पता था, मैं तो अर्ज यही कर रहा हूं कि जब आपको पता नहीं था तो आपने चैलेंज कबूल क्यों किया? जी जी जी, आप उसलिए किया क्योंकि आपको ये बताया था हयात मूसा मरगे मरज़ियत है, और ये जो इसने झूठ बोला है, जैसे आपने अभी दो झूठ बोले हैं। एक आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार वो अलग है, वो पोस्ट से अलग बात है। पोस्ट पर बात करें। आपने पोस्ट के अलावा हर चीज पर बात की है, लेकिन पोस्ट पर बात नहीं की। पोस्ट पर बात करने लगूं, आप सुने तो सही। हाँ, तो हवाला दें ना, इसका हवाला, किताब का नाम पढ़ें, सफा नंबर बताएं। नहीं, सबर सबर करें ना, आपको सबर क्या करें? पौना घंटा हो गया है आपसे पूछ रहा हूं, और कितना सबर करें? पौने घंटे में आपको हवाला नहीं मिला? ये कह रहा हूँ कि ये इसने झूठ बोला है, इसका आपने जवाब दिया अभी तक पोस्ट का नहीं है। पोस्ट में अच्छा, पोस्ट के अंदर जो हकीम इमरान साहब ने दावा किया जी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने एक किताब में लिखा है आसमान से दूध उतरा, तो आप उसका जवाब दे दें। तो आपको दिया तो है। झूठ बोल रहे हैं आप। कौन सी किताब में लिखा है? चलें अभी बता दें। आप इतने बड़े झूठे हैं, मुनाफिक हैं। अच्छा। ये मैंने आपको कोई फारसी पढ़ी है? ये मैंने क्या कहा कि ये इसने लिखा कि फर्ज है और जिंदा। हाँ, ये आधी पोस्ट जो पिछली आपने छोड़ी, उस पर किसने बात करनी है? उसके ऊपर आपको जवाब दे दिया, और कैसे तू आप। अच्छा, जवाब आपने ये दिया कि मेरे पास कोई जवाब नहीं, यही जवाब था ना? जी, मैंने आपको ये बताया कि उसको मुअख्खर करें। मैंने क्यों भाई मुअख्खर करें? जो चीज पहले है उसको मुअख्खर क्यों करें? पहले पहली पे बात करेंगे, फिर बाद में बात करेंगे। और भाई, हाँ, चलो ठीक है। आपने टाइम मांगा ना, आपने टाइम मांगा है ना, तो जनाब पहले जब इस बात का हवाला दे देंगे, फिर बाकी से बाद में बात करेंगे। ओए यार, तुम ऐसे ही तुमने भागना। ओए होए 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 होए, अस्कार साहब ने चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन हवाला कोई नहीं दिया। बोलने हैं अल्लाह माफ करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियों के बारे, और ये कुरान की आयत इसने गलतियां लिखी है कि वो जिंदा है मूसा अलैहिस्सलाम, वहां पर आप बात नहीं कर रहे और बात। नहीं जनाब, देखें, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि आप, मैं तसल्ली से मेरे साथ बात 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करें, लेकिन तरतीब से। अगर आपके पास हवाला नहीं है, मैं आपको ये मजबूर नहीं करता कि आप अभी मुझे हवाला दें। देखिए, तरीके से बात करें। मैं हर चीज को जी, बात तो सुन लेना अब। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, मैंने पोस्ट तसल्ली से पढ़ी है लफज लफज, और मुझे इसमें मौजूद खराबियों का भी पता है, गलत बयानियों का भी पता है, हर चीज का पता है। इसीलिए मैं उस बंदे से बात करना चाहता था जिसने ये पोस्ट लिखी है, क्योंकि हर बंदा जो बात करता है वो खुद उसका जिम्मेदार होता है। लेकिन आपको किसी वजह से शौक हुआ कि मैं बात करूं, तो आपका जिम्मे था। और यार अर्ज तो सुन लेना कि आप पोस्ट को तो पूरा पढ़ें कि पोस्ट में लिखा क्या है, उन्होंने साबित क्या करने की कोशिश की है।
कौन करता है? आप करते हैं, आपकी और तो जिम्मेदारी। जो झूठा दावा कोई करते हैं तो उससे हम सबूत ना मांगे। शाबाश। तो जैसे यही तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि मैंने आपके मिर्जे के इस झूठे दावे फिर आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। आपसे अर्ज किया है अगर कोई ईसाई मोहम्मदा कह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए तो उससे बात करेंगे? मर्दे खुदा है ये वही। ओ जनाब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि तमीज से पहले तमीज सीखें ना। आप मुनाजरा करने आ गए हैं बगैर मुंह धोए, तो पहले तमीज तो सीखें। बात ईमान लाएं, पहले अपने मिर्जा साहब को भी तमीज सिखाएं जो लोगों को कुत्ता कहता है, कंजरियों की औलाद कहता है। नहीं, कंजरियों की औलाद किसी को नहीं कहा। अगर किसी को बनने का शौक है तो वो बनता रहे। जी 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 जी, अब जी जी निकल गई है। जी 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 जी, जी जी कंजरियों, जो कंजरियों की औलाद है जो कहता है वो जो, हाँ, जिसको बनने का शौक है वो अपने आप को जो मर्जी कहे। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं लिखा, किसी मुसलमान को कहीं ये नहीं लिखा, वापस उस पर पलटेगा। कहीं ये नहीं लिखा, लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं, मैं कहता हूँ मिर्जा हुआ ही नहीं। नहीं लिखा ही नहीं, ये लिखा ही नहीं। लिखा है तो बता दें, दिखा दें। झूठ बोल रहे हैं। कहा? क्या क्या दिखा दूं आपको? क्या दिखा दूं? जो अभी आपने इल्जाम लगाया है वो दिखा दें। अभी पहले फिर आपके गैर मुतल्लका बातें कर। हाँ, तो आप कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहा हूं आपको कि ये जो पोस्ट के शुरू में बात लिखी है उसका सबूत दे दें। नहीं है तो वक्त ले लें। सबूत ये दिया है, आप मानते ही नहीं। ये देखिए, ये सामने भारत है। ये भारत आधी पोस्ट छोड़कर है, पहले आधी पोस्ट पर तो बात कर लें। इस पर क्या है, यहां से फिसल के आगे चले गए आप। हो गया है इस पर बात वाली मान ओ जनाब, मैं कह रहा हूं उसका भी मेरे पास जवाब है, लेकिन जो पिछली पोस्ट है वो, उस पर क्यों आपको डर लग रहा है? उस पर आपको बता दिया एक दफा कि आप लाजवाब हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है, उसके बाद में जवाब देंगे, यही थका ना आपने। मैंने आपको ये बताया है कि वो हवाला हकीम साहब ने दिया है, वो हकीम साहब ने वादा किया है कि वो आएंगे, उन्होंने आपसे वादा किया है। आप जानबूझकर बार बार। अच्छा, आपने चैलेंज कबूल किया था इस पोस्ट पर बात करने के लिए? जब आपको पता ही नहीं तो चैलेंज क्यों कबूल कर लिया? हाँ, चैलेंज जो मैंने कबूल किया था, मुझे ये पता था कि मिर्जा साहब ने ये झूठ बोल। हाँ, तो ये जो बात पोस्ट के अंदर लिखी हुई है, जब इसका जवाब ही आपको नहीं आता तो आपने चैलेंज क्यों कबूल कर लिया? झूठ बोला है, ये मैंने चैलेंज इसलिए कबूल किया है कि मुझे पता था कि मिर्जा साहब ने ये झूठ बोला। हाँ, तो ये झूठ तो आप बोल रहे हैं कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने एक जगह किताब में लिखा आसमान से दूध उतरा और दूध का मतलब धुआं है। दिखाएं कहाँ ये किताब में लिखा है? ये पहले इसका तो जवाब दे इस तरह। पहले, अच्छा, जो बात पहले आई है वो ना आप करें, क्योंकि उसमें आप झूठे साबित होते हैं जाहिर, और उसको छोड़ दें और आगे चलें। यानी आपका पीछा चौड़ है और अग्गा दौड़ है। मैं क्या ठहर, अभी पता चलता है तुम्हारा चौड़ा या मेरा दौड़ा। सुनो, पहला तो लफ्ज ये है याते मूसा मर गए। अच्छा, उसे अगला पढ़ें, पढ़ें आगे पोस्ट पढ़ें। अच्छा, अभी अभी अगला। अच्छा, अब दौड़ नहीं हुआ। ओ, तो पोस्ट पे बात करनी है ना, अब पोस्ट पे बात करनी है ना, तो पोस्ट पढ़े आगे क्या होता है। पढ़े, पढ़े पोस्ट आगे। हाँ, इसके आगे पोस्ट पढ़े। इस पर बात करें। अब पोस्ट आगे पढ़े ना, पोस्ट पर बात करनी है ना, आपके ख्याली पुलाव पर तो बात नहीं करनी ना। पोस्ट पढ़े। नहीं, अच्छा, ये मैं कोई नुआवत की खबर पढ़ रहा हूँ। मुझे तो लगता है यही आप कर रहे हैं। आप आगे पोस्ट पढ़ नहीं रहे क्योंकि आगे गड़ा है ना, आगे खड्डा पीछे खाई। अगला भी पढ़ो, अगले पढ़ो, पढ़ो जहाँ मिर्जे ने झूठ बोला है। अब पढ़े ना जनाब, पढ़े। मैं तो कह रहा हूं कि पोस्ट पढ़े और जो जो रास्ते में आता जाता है उसको साबित करते जाएं। मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं। आप सारी पोस्ट छोड़कर आखिरी वाले पे क्यों जाते हैं? ये मूसा के बारे झूठ बोला है, उसने झूठ बोला है, गुलाम अहमद कादियानी साहब ने ये झूठ बोला है। मूसा मर्दे खुदा है जिसकी निबत। ओ जनाब, बाकी की पोस्ट आपने क्यों छोड़ दी? सवाल तो मेरा आपसे ये है। हाँ, चले, ये तो आपने हवाला पढ़ दिया ना, वो यहाँ लिखा हुआ है, वो मैं दिखा भी दूंगा। मैं उस पे उसका जवाब भी आपको दूंगा। ये सारा कुछ सच है जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, सच है। आपको डर क्यों लग रहा है पोस्ट के पिछले हिस्से पे बात करने से? आपको क्यों डर लग रहा है? अच्छा 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 अच्छा, यानी कि जो पोस्ट का पिछला हिस्सा है उसमें आप लाजवाब हैं। तो पहला हिस्सा तो ये मर गया मूसा, जो मरज़ियत की मौत है वो क्यों नहीं आप पहले पर आ जाए? हाँ, वो पहला फिक्रा पढ़ लिया ना, आगे पोस्ट पढ़े। फिरका, फिरका क्या होता है? ये पहला फिरका है? आप तो तितर बितर हो गए हैं जनाब। ये पहला फिरका नहीं है, पहला फिक्रा है। अच्छा जी, हाँ, आगे पढ़े पोस्ट, पोस्ट पर ही बात करनी है ना। मैं कह रहा हूँ आगे तो फिर ये भी लिखा हुआ है कि वो मुर्दों में से नहीं है मूसा, उसका जवाब दे आगे पढ़। हाँ, वो देखे ना, आपने अभी वो आपने फ्लाई जंप लगाया
اور رستے میں سارے علاقے چھوڑ کر آپ سیدھا اس حوالے پر گئے, یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اندر والے حوالے آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ میں بتاتا ہوں. جی آگے آپ نے قرآن پر ایک جھوٹ بولا کتے والا. جی وہ بھی جھوٹ آپ نے بولا ہے, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, میں نے ہر چیز کا میں ثبوت دینے کا ذمہ دار ہوں. قرآن میں یہودیوں کے عالم کو کتا کہا گیا ہے. آپ نے کہا نام لے کر کہا. جھوٹ بول رہے ہیں آپ, میں نے کہیں یہ نہیں کہا. مجھے پتا ہے قرآن کی اس آیت کا بھی پتا ہے, وہاں کیا لکھا ہے یہ بھی پتا ہے. وہابیوں کی تفسیر میں لکھا ہے. اب وہابیوں کی تفسیر میں لکھا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو ذمہ دار ہوں دکھانے کا. آپ نے پہلے کہا قرآن میں, پھر آپ نہیں میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. آپ کے چلو میں نے سن لیں گے خود ہی. ہاں لوگ سن لیں گے, یہ ٹھیک بات ہے کہ لوگ سن لیں گے. اچھا آپ یہ اس بات کے اب آپ ذمہ دار ہیں, چلے سن لیں. میں اب آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. آپ چونکہ لاجواب ہیں پوسٹ کے پچھلے حصے سے, آپ کو اس حوالے کا نہیں پتا. میں جو حوالے جو بات تو سن لیں جناب, میں اب آپ لاجواب پچھلی پوسٹ سے ہو گئے ہیں, آپ کو اس حوالے کا نہیں پتا. آپ بغیر تیاری کے چھلانگ مار کے آگے جی میں جواب دوں گا. ابھی آخری حصے کا جواب سنیں, چھوڑیں اس کو. میں پہلے میری سناؤ جی, سنائیں. ہاں جی بالکل حیات موسیٰ مر گئے. بالکل. وہ اچھا دوسرا ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ او جھوٹ بول رہے ہیں, بات تو سنیں. یہ جو حیات موسیٰ مر گئے عیسیٰ والا حوالہ پڑھ رہے ہیں, یہ کون سی کتاب کا ہے؟ کون سی کتاب کا ہے؟ آپ کا کیا مطلب؟ آپ کون سی کتاب کا ہے؟ میں کوئی پشتو نہیں بول رہا جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ پوسٹ یہاں سے آپ کہہ رہے جہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے. میں نے کہا یہ پوسٹ یہاں سے شروع او عرض کیا ہے جو آپ حیات موسیٰ مر گئے عیسیٰ حوالہ آپ نے پڑھا نا, آپ درمیان والے حصے پہ چھلانگ مارتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں, میں نے کہا کتنے پونترے ہوئے ہیں. میں نے کہا عیسیٰ کا نبیوں کی ابھی توہین کر رہے ہیں لشوری طور پر. آپ میں نے کہا مر گئے. لشوری یہ کیا ہے لشوری؟ چلو پشوری لگا لو. چلے چھوڑے. اچھا جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کا حوالہ پڑھا ہے, وہ آپ بتائیں نا کون سی کتاب سے پڑھا ہے؟ جو ابھی جو آپ کو یہ بتایا ہے نور الحق کی کتاب کا بتا. کون سا صفحہ, کون سی روحانی خزائن کی جلد؟ یہ نور الحق کا حوالہ جو انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے, تو صفحہ نمبر 50 اور خزائن روحانی خزائن 8 نمبر جلد ہے. آنکھیں پوری کھولیں اور روحانی خزائن کا صفحہ نمبر بتائیں. میں نے آپ کو بتایا یہ سارے ایک ہی تو ہے نا ہوتے, اس کے ایڈیشن علیحدہ ہوتے ہیں. اب آنکھیں کھولیں, یہ کرے وہ کرے. عرض کیا ہے جناب, اب غلط آپ پڑھ رہے ہیں. میں اب آپ کو کہتا کچھ نہیں, لیکن روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 50 نہیں لکھا. میں نے صفحہ نمبر 50 نہیں کہا, نور الحق کا صفحہ 50 کا. ہاں روحانی خزائن کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 69 لکھا ہے. 69 روحانی خزائن جلد نمبر 8. اچھا اس سے پہلے بھی ایک حوالہ ہے حمامت البشرا کا, وہ نہیں پڑھ رہے آپ, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں جو پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دیں آپ. نہیں جواب میں نے نہیں دینا, پوسٹ آپ کی ہے, آپ نے جواب دینا ہے. اچھا جھوٹ مرزا صاحب نے بولنا ہے. اچھا نہیں, یہ الزام آپ لگا رہے ہیں نا جھوٹ بولنے کا, تو آپ سے میں نے سوال کرنا ہے نا. اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے اس کے اندر؟ کس کے اندر؟ وہ میں تو عرض کر رہا ہوں, دیکھیں آپ نے کہا جی وہ دودھ والے حوالے کا مجھے نہیں پتا, وہ حکیم صاحب بتائیں گے. چلیں وہاں تو آپ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ آپ پوسٹ کا جواب نہیں دے سکے. اس کے بعد ترتیب سے اگر آگے آئیں تو آگے حمامت البشرا کا حوالہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشرکین مکہ او جناب وہ دیکھیں پوسٹ, جب آپ میں بات کرتا ہوں پوسٹ کے اوپر آپ چھلانگ لگا کے دوسری ٹہنی پہ چلے جاتے ہیں. اور تو جھوٹ بولتے ہیں تو لگاتا ہوں نا. ادھر بتائیں کہ حمامت البشرا کا جو حوالہ ہے وہ پہلے آتا ہے پوسٹ میں, تو اس پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے نبی صادق اور سچے مشہور تھے. اور اور جناب میں کب کہہ رہا تھا وہ صادق اور سچے نہیں تھے؟ میں کہہ رہا ہوں وہ صادق اور سچے تھے. میں تو پوسٹ پر بات کر رہا ہوں. آپ لا متعلق باتیں کری جاتے ہیں. تھوڑا پانی پیئیں, ٹھنڈا دماغ کریں. اور میں سوال کر رہا ہوں کہ جو حمامت البشرا کا حوالہ پوسٹ میں پہلے آتا ہے, اور یار بات تو سن لے, آپ بات سنتے نہیں. آپ جو ہے نا مناظرہ شروع کرنے سے پہلے کو 3-4 بلڈ پریشر کی گولیاں کھایا کریں تاکہ تسلی سے بات ہو. ابھی عرض یہ ہے کہ پوسٹ میں وہ جو دودھ والا حوالہ ہے نا, اس کے بعد عرض تو سن لیں نا. اب دیکھیں بات بھی نہیں آپ سنتے, اب غصہ کر جاتے ہیں فٹافٹ. نہیں غصہ تو مرزا صاحب بڑا کہتے ہیں او کرتے تھے تو غصہ, لوگوں گالی دی ہے. ممدی بیگم کی بات اتنا غصہ چلو وہ دیکھیں نا, آپ نے پوسٹ پر بات کرنی ہی نہیں. جاری جو آپ نے کتابوں میں اعتراض پڑے ہیں نا وہ سارے بولتے جائیں, پوسٹ پر نہیں بات کرنی. وہ پوسٹ وہ آپ نے کہا ہے قرآن میں گالی لکھی ہے, آپ نے کہا قرآن میں گالی لکھی ہے. اچھا چلے میں ابھی پوسٹ پر بات کریں, یہ بعد میں بات کریں گے. پوسٹ میں حمامت البشرا کا جو حوالہ دیا ہے وہ پہلے آتا ہے, وہ ذرا پڑھیں, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. مرزا صاحب میری بات سنیں. ابھی آپ نے کہا, میں نے کہا قرآن میں
आप नहीं कहते कि किसी को बगैर नाम लिए कुत्ता कहना गाली है या नहीं गाली? मैंने ये नहीं, आपने भी जो ये लफ्ज कहा है ना, जो आपने ये लफ्ज कहा कि मैंने कहा कुरान में गाली दी, आप मुझे सवाल का जवाब दें, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप बार बार किसी भी बंदे को कुत्ता कहना गाली है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये देखे ना, आप जवाब नहीं दे रहे क्योंकि आप लाजवाब हैं। इसको कहते हैं लाजवाब होना। लाजवाब, लाम अलिफ ला यानी कि नहीं है, जवाब का मतलब जवाब। जब मैं सवाल करता हूं आपके पास जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं। मतलब ये है कि आपने ये अभी पता चलता है कौन, आपने भी ये कहा है ना कि मैंने कहा कुरान में गाली, कहा मैंने ये कहा, अभी पता चलता है कौन लाजवाब। ठीक है, अभी पोस्ट के ऊपर बात यानी आपने नहीं करनी, कह दो, सुनो, आप कह दो पोस्ट के ऊपर बात नहीं करनी। ऊपर आ जाओ, ठहरो, पोस्ट ठहरा ही हुआ हूं मैं, कौन सा 100 मीटर दौड़ में हिस्सा ले रहा हूं, मैं ठहरा ही हुआ हूं। अच्छा, अभी 1 घंटा हो गया है, चूंकि आप पोस्ट के ऊपर बात नहीं कर रहे, ना ही आपसे होनी है। पहले तो आप लाजवाब पहली पोस्ट के हिस्से से हो गए हैं, अभी हमामतुल बुशरा पे बात कर रहा हूं, वो भी आप बात नहीं कर रहे। तो अभी मेरे अच्छा, बहरहाल अभी ये है कि बाकी की बात कल करेंगे या फिर 1 घंटे बाद मैंने वापस आना है तो तब दोबारा बात करेंगे। अभी मैं मसरूफ हूं, आपको मैंने पहले बताया था शुरू होते वक्त। ओ होंगे जनाब मसरूफ, जाए जाके वहां इलेक्शन लड़े, मैं कौन सा आपको मना कर रहा हूं। अभी जो है वो मैंने चूंकि पहले बता दिया था इस गुफ्तगू के शुरू होने से कि मैं पूरे जो है वो पाकिस्तानी के वक्त के मुताबिक 8 या 9 बजे मेरी टर्मीन है। वो 3 घंटे का बाज़ दफ़ा फ़र्क होता है, बाज़ दफ़ा 4 घंटे का। तो अभी ये देख लें कि हमामतुल बुशरा का हवाला पहले आता है पोस्ट के अंदर, उस पर मैंने बात करनी चाहिए। तो वो दोस्त जो है वो चूंकि वो कभी मोहम्मदी बेगम का नाम, कभी कोई एतराज़, कभी कोई एतराज़, पोस्ट के ऊपर बात नहीं कर रहा था, तो काफ़ी वक्त ज़ाया उन्होंने किया है। लेकिन कोशिश करेंगे कि अभी से 1 घंटा बाद दोबारा बात करने की कोशिश करें, या फिर कल या परसों इस तरह आने वाले वक्त में इनके साथ वक्त तय होकर हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ये चैलेंज हमारा भी मौजूद है और ये इमरान साहब पहले मान नहीं रहे थे, अभी ये मान गए हैं कि इनका 25 तारीख को मुनादरा है किसी ईसाई से, उसके बाद ये मुझसे गुफ्तगू करेंगे। तो देखते हैं कि इन दोनों में से कौन पहले गुफ्तगू करता है। तो ये चैलेंज हमारा भी मौजूद है इस पोस्ट के ऊपर, और ये पोस्ट सारी की सारी इसमें शामिल है। और इमरान साकिब साहब को इस पोस्ट पर, सारी की सारी पोस्ट पर, क्योंकि इसमें इन्होंने सिर्फ ये हवाला नहीं दिया, इसके पहले ये दूध वाला हवाला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नूरुल हक का हवाला है, और इसके बाद ये मुख्तलिफ इल्जामात इन्होंने काफ़ी सारे लगाए हैं। तो उस पर हम इनसे सवाल करेंगे। अभी हमसे आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा जो है वो इसी तरह मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।